پیام اقبال، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم شرط والے فقرے یعنی کنڈیشن سینٹینس ڈسکس کریں گے۔ دو جملے جن میں ایک شرطیہ اف کلاس والا جملہ اور دوسرا مین کلاس یعنی نتیجے والا جملہ ہو، کنڈیشن سینٹینس کہلاتے ہیں۔ ان کی 4 اقسام ہیں۔ پہلا زیرو کنڈیشن، مین کلاس یعنی نتیجے والا جملہ اور اف کلاس یعنی شرط والے جملے میں دونوں طرف والے فقرے سمپل پریزنٹ کے ہوں گے تو وہ زیرو کنڈیشن ہوگی، جیسے نیچے دکھایا گیا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ اف کلاس والے اور رائٹ سائڈ پہ مین کلاس یعنی نتیجے والے سینٹینس دکھائے گئے ہیں۔ نمبر 1، if one eats properly, one does not fall ill. If wealth is lost, nothing is lost. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف کے سینٹینس سمپل پریزنٹ ٹینس کے ہیں۔ If I wake up late, I am late for work. If my husband cook, he burns the food. If Julie does not wear a hat, she gets sunstroke. If children do not eat well, they are not healthy. If you mix water and electricity, you get a shock. If people eat many sweets, they get fat. If you smoke, you get yellow fingers. If children play outside, they do not get overweight. If you heat ice, it melts. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کنڈیشن جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فرسٹ کنڈیشن۔ فرسٹ کنڈیشن، اگر اف کلاس یعنی شرط والے جملے سمپل پریزنٹ کے ہوں اور مین کلاس یعنی نتیجہ والے جملے میں شیل، ول، کین، مے کے الفاظ ہوں گے تو وہ فرسٹ کنڈیشن ہوگی، جیسے نیچے دکھایا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسکرین پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ مین کلاس یعنی نتیجہ والے جملے میں شیل، ول، کین اور مے دکھایا گیا ہے، جبکہ اف کلاس والے جملے سمپل پریزنٹ ٹینس کے ہیں۔ سینٹینس فکر نمبر 1، if she goes to school, she will get award. If we
work hard, we shall succeed. When we come, you may go. When I come here, you can leave. If I go out tonight, I will go to the cinema. If you get back late, I will be angry. If we do not see each other tomorrow, we shall see each other next week. If he comes, I shall be surprised. If we wait her, we shall be late. If we go on holiday this summer, we shall go to Spain. Dear student, इसी तरह सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह होगी। इफ क्लास यानी शर्त वाले जुमले पास्ट सब्जेक्टिव या सेकंड फॉर्म के होंगे और मेन क्लास यानी नतीजे वाले जुमले वुड, कुड, शुड, माइट के अल्फाज होंगे, तो वो सेकंड कंडीशन होगी जैसे नीचे दिखाया गया है। राइट साइड मेन क्लास यानी नतीजे वाले जुमले और लेफ्ट साइड इफ क्लास यानी शर्त वाले जुमले दिखाए गए हैं, जिनकी प्रैक्टिस से उम्मीद है आपको कंडीशन सेंटेंस आसानी से समझ आ जाएंगे। पास्ट सब्जेक्टिव या सेकंड फॉर्म, इफ आई वर अ स्टूडेंट आई वुड वर्क हार्ड। नंबर 2, इफ यू एट स्वीट्स योर टीथ वुड गो बैड। इफ ही आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हिम। If you proved your worth, you would win her favor. If he did not help the poor, he would not be prosperous. If you proved your worth, you would win her favor. If he conspired against Aslam, he would be punished. If he came to me, I would help him. If he ran fast, he would catch the train. If Aslam were rich, he would help the poor. Student, अब हम थर्ड कंडीशन डिस्कस करेंगे। इफ क्लास यानी शर्त वाले जुमले में पास्ट परफेक्ट या हैड के अल्फाज होंगे, जबकि मेन क्लास यानी नतीजे वाले जुमले में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव के अल्फाज होंगे, तो वो थर्ड कंडीशन कहलाएगी जैसे नीचे दिखाया गया है। राइट साइड पे मेन क्लास यानी नतीजे वाले जुमले दिखाए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड इफ क्लास यानी शर्त वाले जुमले दिखाए गए हैं। राइट तरफ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव के अल्फाज होंगे, जबकि लेफ्ट साइड पे पास्ट परफेक्ट या हैड के अल्फाज होंगे। सेंटेंस कुछ यूं है, इफ यू हैड गॉन टू हिम शी माइट हैव हेल्प यू। इफ ही हैड रन फास्ट ही कुड हैव caught the train. If I had dropped the pen, it would have break
If you had wanted peace, you should have worked for it. If you had to tell me, I would have gone. If they had known, they would have done. If she had not missed so many classes, she would have passed. If we had known about it, we could have to gone. If he had taken the examination, he would have got good marks. If I had been there, I would have helped you. غالب: زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ اقبال: مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ فراز: کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتہ نہیں۔ مبشر بشی: کمبخت کافر کو پتہ تو ہے خدا کی ذات کا، پر وہ دل کی نگاہ سے خدا کو دیکھتا نہیں۔